Sige, happy birthday, Mama. Happy birthday, Ma. Thank you. Welcome. Hi guys! Hello! Good afternoon! Nakapunta karon sa Calendas Mall. Ay ganahan mag-fishing kay tao man. Ako ang tubig. Let's go! Let's go meet the birthday girl. We're here because it's my best friend's birthday. We're gonna have food together. Where are we sitting? Where are we? Where are we? Tara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Bagay lagi kayo mo sa kuano? Lagi. Ni-blend mo. Camouflage na sa... Wala. Si Ninyo may ni-camouflage. Oo. Hi. Wala yung signal as in. Walang wifi, di ka connect. Gusto na ka tambay. Si Marcos na pag-abri sa door, monitor ha, imagine na pag-ana. Imagine, may sala nga. Nag-sneak yun siya asa yung maestra din. Pagkita siya maestra, murag ni... Kaya na si Jay. Kung sa may explanation, na-absent ka, Jay. Nakita siya yung video? Happy New Year! Happy birthday. Ay, wala na. Happy New Year! Ay, lagutin na. Happy! Ayun, pa-picture ko ba? Sure. Against the light. Happy Merry Christmas, Jana. Oh, i-blow mo na yan. I-blow. Bro, is over dito, 37, doesn't 47. Dahil nagbalihon, 73, 37 na lang. Golden pa. Uy, ka-close? Memorable kaya kayo ka Gaano ka-close? Memorable kaya kayo ka 39. Uy, 40, aw. Bala na lang. Dali pa, dali pa. Padol niyo, ano yung mo? Taga-away, uy. Okay, kiss, kiss. Kiss. Tula apart na. Gums to gums. Achievement na gano'n kayo na mag-gums to gums, no? Ako kasi na yan ang makapagpigo yung gums. Later years. So, ano man? Try it tayo na, my love. Sa experience na ng gums to gums. Seryoso kay sininyo ka na. Kabaluan mo inosente kita ano may nana. Sa kuning mo picture ta Galing, video. sige ka storya. Sige, blow na, blow, blow. Blow. Merry Christmas. Oh, close up, oh. Close up. Yeah. Same nga, company ka 4 years ba? Usually, mga employer mo, okay mo sana. Kita rin ba makita? Magkaidaran ka? Pwede man dili na sa trabaho kami Ano, magkagulang ka ro. Ako yun, trabaho. Uy, kana pala pag lapaw pala, Ako yun. Ako ba kapalikan? pag lapaw pala og kalendaryo, murag diha na dyan. Forward ba pa dito? Basta kayo mahiwa na nga, hindi mo na mahiwa. Or ano siya, chocolate mousse?
Ya, kami gabaid dito puros mo. Kami dyan also. Happy birthday. Hi, baby. Eat naman, I cook for you. Hi. The table is on the side. You sit, baby. You sit. Pinahinta mo share ha, share. Dito mag-away. Oh, cover the mouth, anak. Sit down over there. Kung ano niya ang mo sa kabag. Is this for me? Gani ba yun? Kasi ganun sila. I don't like those. I like vegetables. It tastes juicy, dili vegetable. They are vegetables and I already eat vegetables, not candy anymore. Very good. Lami. Asa ka ni? Is that vegetables? Vegetables na. Is that vegetables? Spaghetti. I don't like spaghetti. Ay, na. You will not see Marcos again. Okay. Okay. Uy, babe. Hindi na siya. Kape doon. Let's have coffee, babe. Dayan, dili mo ito. Dili na mag ito sa spaghetti. Dili na mag ito fry. Eat lang kamay. Okay. I'm gonna eat a lot and a lot. I like the lot. Hindi naman siya kitang Marcos o sopa siya mukha. Na. Agay. Disura, guys. Okay, di na lang ko mo eat. Eat, babe. Put your plate closer to you. Move the plate closer to you, babe. Move your plate closer. Isibog yung plate, babe. That's not Na. babe. Kuya, mag-tripping mo. You toast them, dear. Asa yung mga kukuha tinidor? Lamunan. Sa Diyos. Well, like a lot. Well, like a No, lot. babe. There's not tomato. Hindi na siya ganahang take sauce ba yun? Sige, yan kaya. Akong kwaon ni mga 55. I want that. I don't like potato. Tapos no, bro, yan ka na pa. Ay, na yun. Alik na ba? Alisa, please. Ginagawa mo. Careful. Ano, babe? Dali ba? Come on. What? Dali na. So slippery. Ang kulit. Wait. Again. Go to mama. Sige, happy birthday, mama. Happy birthday, Ma. Thank you. Welcome. Ano? Nandiyan ni. Hindi na ako ang kuwan. Oh, this is What are you laughing about, huh? Gums to gums. Gums to gums. buwang. Wawa kasi ka na, no? Kira na nung. Come on. Kuyog din na siya? Hindi ka mata siya, Mark. May bawal magtaban, baka pa mo. I don't
ending no. What's that? Ito nila best bakong pa dito ka ay. What's that, Marcos? Ah, Dominator. Yeah. No. No. Bye, Bye Kolotski. everyone. Say bye na. Thank you. Nang luod. Ano niya dyan? Nagbuhag ako sa Ano bro? Saan ka nakapark? Nang luod kay dili ka uban siyang uyab aw. Aw. Nagay ko na lang sa iyo tayo para magtaban mo. Ang Marcos manong gigoy. Gana na to niya best to. Pasudlo na niya manong ba? Yan ang giguide. Musunod sa sakyanan. Kasi memorize yun, i-update number, be. Kay last time, naulawan. Kaya naman. Tubig itong dilitay ka mo ba? Hala as in. 5209. Elaine, kailan ka na, Elaine? Dito ka mo ba? Kamusta na? Na itong Monday. Thank you, sir. 5209. Bye. Thank you.